गोंयांतल्या अनुसूचित जमाती आरक्षणाविशीं केंद्र सरकाराच्या निर्णयाक लागून युनायटेड ट्रायबल असोसिएशनान खोशी उक्तायली। ह्या पंगडान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि गोयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे आदिवासी समाजा खातीर केल्ल्या वावरा खातीर उपकार मानले। आमचे गांव आमकां चड अशें आमकां कांय नासलें, आमकां शिकोवपूय कमी आसतालें, ते आमकां आज सगळे बाकीचे म्हणजे एडवान्स जे आसा ते आपल्या वॉट्सॅपांतल्यान किंवा टॅक्नॉलॉजींतल्यान कळटा। आमकां ते गांवां वचून सांगचें पडटा। आनी तुमकां खबर आमचो एनी प्रोग्राम जो आसा वी गो टू द पीपल, एक्टिविटी कळटा, तेतूंतल्यान बाबा त्या भागांत कशें आमचे कितें प्रॉब्लेम आसा तेवूय कळटा। सो इट्स फॉर पर्सनली मी आय हॅव मोस्ट ऑफ द विलेजीस, तातूंतल्यान आमी जरी म्हणलें आमी खूब फुडें पावले तशें ना, अजुनूय आमचे विलेज लेवलाचे बरेचशे प्रॉब्लेम आसा, फार्मर्साचे प्रॉब्लेम आसा, अनेक एज्युकेशनाचे प्रॉब्लेम आसा। गेले नंतर सुद्दां एक आमकां फुड्यांतल्यान ट्रायबलाचे दर्शन किंवा ट्रायबलाचे वॉट इज द स्टेटस हें पळोवपाक मेळटा। त्या पैकी गोंयभर जागृती जाल्ली आसा। हेतूंतल्यान सुद्दां आज उटा संघटने कडच्यान सगळ्या भागांतल्यान तेंची अपेक्षा आसा ही संघटना आमचे खातीर आसा, आपल्या खातीर आसा, आपल्या मागण्या खातीर कोण करून घेतली असो विश्वास जो आमचे कडेन दवरलो आसा, आमचेर दवरलो आसा। आनी तुमकां खबर आसा 10 वर्सां खातीर जे आमी कार्यक्रम केले, 20 वर्सां खातीर कार्यक्रम केले, बाकीच्या संघटनांनी मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशना सारके तेंच्यांनी फुडाकार घेतलो। मागीर बाकुवेद आसा, आमचे गोमंतक गव्हर्मेंट, त्या प्रत्येकान आपापल्या संघटने वतीन सुद्दां हें काम केल्यार त्या सगळ्या संघटनांचो आमी देवबर्धन म्हणटात। त्या शिवाय इंडिव्हिज्युअल लेवलचे आजी माजी आमदार आसले ते सदांच विधानसभेक आपल्याला वॉयस काडटात, तेंचेय बी आमी नामस्मरण करतात, तेंचेय बी उगडास करतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।